मो ना गोगन वीर शेट्टी ये चूड़ामणि ग्राम पंचायत अधिवासी। इटा आज्ञा बंगोपसागर कूल ये जो नदीटा बोई जाइए देखी पार्टी यहाँ हूँ गोमे नदी यहाँ जा बंगोपसागर मिशी अल्प दूर यहाँ समुद्र मुहान तेणुक बात्या जो आसे आम बहुत भयभीत अवस्था रहू जे कि 1999 मसीहा महाबात्या पर आम प्रबल आमको भय रही जेहेतु समुद्र मुहान प्रबल भय रही कि आज भी प्रशासन तरफ सतर्क सूचना जारी करा जाउछि समुद्र को जीवा मना समुद्र जो माने अछंती तुरंत कूल को पळे आसंतु नहेले तांको प्रति कठोर पदक्षेप निया बोली सरकार तरफ सतर्कता दि जाउछि किंतु ये अंचल आम एका नुह ये अंचल समग्र नई घेर जो आम 9टा पंचायत अच्छी समुद्र मुहान तेणु आम संपूर्ण भयभीत अवस्था अच्छु केते कौ मुहूर्त विपद आम मुंड उपर माड़ी आस तेणुक आम सब मैंने भयभीत होकर रही 9टा पंचायत ता छड़ा एनएसी आम म्यूनिसिपालिटी बहु अंचल क्षतिग्रस्त हो 9टा एपट 9टा पंचायत अच्छी म्यूनिसिपालिटी लगे 10टा तापर यहाँ तो समुद्र मुहान ये आप टुवार्ड्स आप धामरा पर्यंत यहाँ परिव्याप्त तेणुक ये माने जो बात्या संभाव्य बात्या को देखला आम भर गोटे छनका पशि भय सृष्टि होची क्षय क्षतिर ये तुलना करहबनी एत क्षय क्षति हम। चंदन कुमार बेहेरा बाजदेपुर यूनिट सागर मित्र भाव कार्य कर डिपार्टमेंट जो सरकार तरफ जो बात्या आसथा से तरफ आम अनाउंस करूँ समस्त एसओपी दौचु समस्त कूल को फेरी आसतु जो मत्स्यजीवी मैंने समुद्र भितर अच्छा से तुरंत कूल को आज भितर फेरी आसतु प्रबल बात्या हमार संभावना अच्छी टलर तो आम सेमती बेसी जाना कूल को काली भी फेरी आसुँच कि आज अल्प अच्छा आज कूल को फेरिया कह आज्ञा आज्ञा समस्त सेक्रेटरी प्रेसिडेंट सहित आम जोजोग अच्छु समस्त कहीदेचु समस्ते यथाशीघ्र कूल पलि कह बोट मालिक मान आम निजे दौचे समस्ते बोट को आनी कूल को भलिक बांधिकी रखु बोट को जाल आउ इंजिन को सुरक्षित भाव रखु निजे भी सुरक्षित स्थान रुहतु सुरक्षित रुहतु समस्त गति 60 ରୁ 70 किलोमीटर हेबार संभावना अच्छी एवं वज्रपात हेबार संभावना अच्छी एणु आपण मानकु अनुरोध करा जाउछि कि अक्टोबर 26 तारिख रु अक्टोबर 29 तारिख पर्यंत समुद्र को कई संभावना अच्छी एवं वज्रपात हेबार संभावना अच्छी एणु आपण मानकु अनुरोध करा जाउछि कि अक्टोबर 26 तारिख रु अक्टोबर 29 तारिख पर्यंत समुद्र को कई माछ मारिया को जातु नहीं एवं जो मत्स्यजीवी तुरंत कूल को फेरने को कहतु निजे सुरक्षित रहा निजर माछ धरा उपकरण यथा डंगा एवं जाल को सुरक्षित स्थान में बांधि रखु यह आपण मत्स्यजीवी डंगा मालिक तथा मत्स्यजीवी संघर समस्त कर्मकर्ता मान जनाई दि जाए कि दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एक सामुद्रिक झड़ सृष्टि होती समुद्र मध्य अच्छा तुरंत कूल को फेरने को कहतु निजे सुरक्षित रहा निजर माछ धरा उपकरण तथा डंगा
ଏହାର ଅବମାନନା କରନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଡଙ୍ଗାର ମାଲିକ ତଥା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି କି ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଡଙ୍ଗା ମାଲିକ ତଥା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି କି ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ କେହି ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କେନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଡଙ୍ଗାର ମାଲିକ ତଥା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସଂଘର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି କି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି 60 ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି କି ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ରକୁ କେହି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କୂଳକୁ ଫେରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହ ନିଜର ମାଛ ଧରା ଉପକରଣ ଯଥା ଡଙ୍ଗା ଏବଂ ଜାଲକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଧନଜୀବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି କି ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖରୁ ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କୂଳକୁ ଫେରିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହ ନିଜର ମାଛ ଧରା ଉପକରଣ ଯଥା ଡଙ୍ଗା ଏହାର ଅବମାନନା କରନ୍ତି।